la berdosa atindukin pula. Alokanlah Tuhan Yesus dosa nunang tangkap. Ibas Yesus ngancabanci kam ia lemi. Ibas Yesus nganca kita ya lokan Bapa. Yesus kap mencadalan ku kegeluhan pamare di batan tahe man krina jalma pe. Ibas Yesus nganca banci kam ia lemi. Ibas Yesus nganca kita ya lokan Bapa. Kam krinasi gotar kalin galulah basia. Ikutkan surah-surana dalankan katana. Ibas Yesus mencabanci kami alami. Ibas Yesus nganca kita ya loken Bapa. Sekali nari mejuah-juah. Selamat hari Minggu. Ya, si buka pustaka si Badianta, si jadi sekolah minggu dewasa, si buat di bas Injil Lukas pasal 3. Lukas pasal 3 ayat 1 seayat siwak. Engko sida? Taku oge sinen kerinana pustaka si Badianta. Dahin Yohanes pridiken. Tiberius enggo 5 tahun jadi kaisar Roma. Tupung si Pontius Pilatus jadi gubernur i Judea. Herodes raja i Galilea. Jana sanga Filipus jadi raja i daerah Iturea Rastranchonitis. Lysianus jadi raja i Abilene. Jana Anas Raskayapas jadi imam Sibelin. Janak tupung sinda mereh kata dibata man Yohanes anak Sakaria itanak si mesawang. Maka isyari Yohanes krina daerah aluren Laut Jordan. Iberita kena berita ibas di batanari. Nina jeralah ibas dosa-dosa dunari. Tandana kam enggo jera, kam arus ipridikan. Gelah dosa-dosandu ia lemi di bata. Bagi enggolit tersurat, bagi enggo isurat ke Nabi Jesaya ibas kitabna, li sekala sir lebuh itanang si mesawang nari. Pesikap dalan Tuhan, pepinter dalanna.
Kelbong-kelbong arus itamburi, uru-uru ras deleng-deleng arus ipekendit, dalan si meluk-eluk arus ipepinter, jana sir lubang-lubang iperata. Kerina pagi manusia ngidak keselamatan, sirek ibas di batanari. Terem jelma rek nraki Johannes gelak ipri dikena. Emaka nina man kala ndai, o nipe, ise ngatakan caman bandu, maka banci kampulah ibas hukuman di batas sirek pagi, cidahkanlah arah perbakanan ru, tandana kam enggo jera ibas dosa nari, ula nindru ibas syukurndu, Abraham kap nini kami. Kukatakan man bandu, maka di bata ngasuk ngejadikan batu-batu enda jadi kesusuran Abraham. Kapak enggo sikap guna nabak batang kayu, kerina batang kayu sila mekuli buakna, itabah jana iambengkan kubas api. Secenda sajam okenta, ya. Bas pustaka si Badianta judulna ema dahin Johannes Prediken. Jadi beda Johannes Prediken ras Johannes Rasul. Johannes Prediken enda usur si begi ema Johannes Pembaptis. Jadi enda mesendak si jadi sekolah Minggu Dewa Santa. Ema karena dahin Johannes Prediken. Ibas ayat sadan desi idah, maka sangana pemerintahan Kaisar Romawi ija Tiberius menjadi kaisarna, sanga ije mereh kata di bata mansi Johannes. Ijenda sidah reh kata di bata man Johannes anak Sakaria. Ya. Jadi kata wari regenda ema sangat masa pemerintahan singgo ibas ayat sadandai wasi Tiberius menjadi kaisar, gubernurna emo Pontius Pilatus. Jadi sangat pemerintahan enda reh kata di bata man Johannes anak Sakaria. Jadi Johannes enda bapana Sakaria. Sakaria enda salaksada imam. Sirdahin i rumah pertoton, sim persembahkan korban bakaran ibas kamar si badia. Jadi basada waktu Sakaria enda dalankan tugasna selaku imam, reh malaikat Gabriel nina man Sakaria, o Sakaria, mekuli mekulan dekarandu, ipupus dekarandu mesada anak dilaki, bahkan gelarna Johannes. Sidah makana ibas pustaka si badia late Sakaria. Karena kai si katakan malaikat Gabriel ndai, maka nina kai jadi tanda. Nina malaikat Gabriel lanai kam bancing ngerana, arkiteken lakam te kai si katakan di bata, sek pagi jadi idakru kai si katakan di bata. Jadi sidak makana enca darat Sakaria bas kamar si badianari lanaya banci ngerana. Sek enca tubuh Johannes sanga ibaba ma Johannes ku rumah pertoton guna ilaksanakan bana aturan agama ise bahkan gelarna nina kala seterem ije me ikatakan Johannes ikatakan Sakaria gelarna ema Johannes.
Jadi sidak maka Johannes enda ia bapana sekala imam. Jadi kira-kira umur nanggo 30 tahun. Ijema reh kata di bata. Man Johannes ndai ijandai ia ibegina kata di batandai. Janak tupung sinda mereh kata di bata. Man Johannes anak Sakaria itanak si mesawang. Itanak si mesawang. Kwa ka beda tebas mbal-mbalak mamage. Ije mereh kata di bata. Lai rumah pertoton. Lasanga ia ngoge pustaka si badia. Tapi itanak si mesawang. Maka adi ngerana ate di bata. Ijapa pe banci kita jumpaina. Maka banci ngesanga kita rakin cuma. Banci si begi sora di bata. Untuk sanga kita rakin bas kantor. Untuk sanga kita rahi kendakin tai rumah. Banci si begi kata di bata. Jadi reh kata di bata man Johannes anak Sakaria itanak si mesawang. Maka isyari Johannes kerina daerah alur Laut Jordan. Jadi kuga encai begina kata di batandai. Ngot laus iya si kujande lit di jejel mamoge. Lanaya bastano si mesawang dai tapi alurina Laut Jordan, alur Laut Jordan. Berita kena berita ibas di batanari. Nina, jerala ibas dosandru dari. Tandana kam ngojera, kam arus ipridikan, gelah dosa-dosandru ia lemi di bata. Enda mendai kata di bata si Rekman Johannes Pembaptis ndai, kai gelah na ibabana manusia ndai. Persiap kena pusuk manusia ndai. Gelah tading kena dosa. Tapi reh ia kutukan Yesus. Berita sisahkan Johannes peridi kendai ema. Jeralah ibas dosan runari. Enda memberita si butuhkan manusia. Sebab manusia ndai enggot ndrabuh ku dosa. Berita si butuhkan manusia ndai ema pengalami dosa ibas di batanari. Manusia enda lanai bo enda akak nasi penting. Si penting siakap kai kandu. Ugah makarsen duit na janar seri mage. Enda medara menjelma nggeluh. Duit sen ugah gelah ersen. Maka nak mulai kita medak. Eng kerinamis peraya kenta. Sebengi pede dorak denga eng peraya kenta eng ukuran kenta. Duit ndai. Enda mabas perukuran manusia ndai. Tapi ada syukurkan. Di batan jadikan doni enda. Enggo melit leben ban di bata kasih perlukan manusia ndai. Maka hari terakhir kalau ciptakan nak manusia. Tapi manusia si tepat di batandai. Lanai di batandai darah mena. Tapi kasih ijadikan di batandai. Jadi manusia ndai lah di bata darah mena. Tapi si darah mina duit. Suari berngi duit. Enda saja lalap. Salakin cari duit.
Salah nge? Labo. Tapi duit lalap duit. Senin sampai Sabtu duit lalap. Wari Minggu pendekasa siaka beribadah mandi bata. Dakin tanda kang duit rekange lalap duit. Edi enda mo manusia ndai. Jadi ijenda mo isuruk di bata. Yohanes Pembaptis ndai. Gelahna manusia ndai. Jera ibas dosa nanari. Tading kendosa. Tandana kam jera. Kam arus ipridikan. Gelah dosa andrui alami. Jadi Yohanes Pembaptis ndai. I persiapkan na pusuk si megisan ndai. Gelah tading kena dosa. Tandana tading kena dosa ndai. Ipridikan ia. Gelah dosa andru ia lemi. Jadi pridindair bahkan ca dosa ia lemi. Lang. Maka dikatakan kala. Harus kang baptis seram makana dosa alam ini no gay. Oi labotuku mislah katakan. Baptisan nanda tandana kita jera. Adi jera nge kita maka tak pengalami dosa. Maka banci kita ke surga. Labo pas baptisan andai. Jadi kita banci dat kita pengalami dosa. Ibas kita jera si tadingkan dosa. Reh kita kutukan Yesus. Ijenda nge dosa i alami. Jadi kai kebutuhan utama manusia ndai. Kai ka Andrew. Ema kebutuhan tasi pertama kel pengalami dosa. Dan rugia kerina duit ndai. Adilabo dan ru pengalami dosa. Ijakari inganta i neraka. Langkiam lakam bosan geluh. Pagi-pagi man. Pagi-pagi kok kai lebe. Meda. Nca medai kuja. Ku kamar mandi. Mele biari. Maka sarapan. Erdakin kaman ka. Magai. Berngikari. Kerabut man ka. Pagi ku kamar mandi. Pegalang anak. Galang anak andur jabu ya. Mate kam berputar-putar lala magai. Lakam bosan gelu bagai. Bosan. Bosan gelu. Endang encatendukin geluh. Maka bosan geluh adina landai si ikut kentukan. Bagi-bagi endang geluh hari. Ngoka galangan sekolah kerja biya. Tading kena kami. Mate mo. Anak ndeka karin. Ngukair dakir kerja buka iya. Pupus nakana anak naka sekolah kena anak nak. Ngoka lit kempu. Mate kan andai. Lalu putar-putar. Lah kan bosan bagi 80 tahun. Man ku kamar mandi. Mesti jelala. Terpangan indo melala. Lang me. Sidak ndundai cuba pangani dah kamis kam kari mate burje mis kolesterolan. Jadi kaisi perlukan kita jerabas dosa nari gelah sidat pengalami dosa ibas di batanari. Syoge ras ibas ayat telu nari. 2 ya. Maka isyari Yohanes kerina daerah aluran Laut Jordan. Iberita kena berita ibas di batanari nina. Jeralah ibas dosa-dosa dunari. Tandana kam enggo jera. Kam arus ipridiken. Gelah dosa-dosa i alami di bata. Enda berita si perlukan kita kel. Berita karena pengalami dosa. Berita karena jera.
jerat tadingken dosa. Tadingken sila ngena ate di bata. Nina Johannes tandana kam jera kam harus i prediken. Gelah dosa-dosa handru ialami di bata. Jadi Yohanes Pembaptis ndadakinna guna mempersiapkan pusuh manusia ndai. Gelah tading kena dosa, gelah panci Yesus ndai ringan ibas pusuh ta. Adi jeras dosa ndai, langit Tuhan ringan bas pusuh ta. Jadi dakin Yohanes Pembaptis guna mempersiapkan hati. Gelah banci Yesus ringan bas pusuh tandai. Bagin Yohanes Pembaptis kangen ca enda dakin na lang. Enda dakin setiap kala singgur kini teken. Lid enda panggilan tak man banta sada persada. Maka bertobatlah kamnak ninto ge. Tadingken dosa drena relah kam kutuhan ninto ge. Enda dakinta. Ayat 4. Baging goi surat ke Nabi Jesaya ibas kitabna. Li sekala sir lebuh itanah si mesawang nari. Pesikap dalam Tuhan, pepinter dalanna. Enda penggenapan Nabi. Ema ibas kitab Jesaya 40. Maka li sorasi erlebuh itanak si mesawang pesikap dalam Tuhan pepinter dalanna enda me penggenapan na ibas diri Yohanes Pembaptis ia mesorasi erlebuh ndasi berteriak dan bertobatlah tadingkelah dosa pesikap dalam man Tuhan maka ningkun ribinai lika lagun tanake lit kap sora erlebuh talangi pesikaplah dalan ini nama ge Tuhan Yesus ngit ringan bas pusuhru ngit ken kam pesikap sa ngit ken kam pedarat sa rambeng dosa si bas pusuh dundai gelah na banci Yesus ringan bas pusuhru enda me ibas ayat 4 endandai ayat 5 kelbung-kelbung arus itamburi. Uru-uru ras deleng-deleng ipekendit. Dalan si melu-elu arus ipepinter. Jana sir lubang-lubang iperata. Enda kaikin enda. Kaikin kelbung-kelbung arus itamburi. Uru-uru ras deleng arus ipekendit. Enda mapusuk tenda ndai. Pusuk tenda melalak deleng na je uruk na lit kakel bung na kai kinenda uru ras deleng pusuk tenda meganjang kelukur ta ge meganjang ukur ta jana lika kelbung na gua kelbungen dandai bagus kakak luka name adik kelbung tanah si basah mabagai air mata enda mabas pusuk tendandai kaje meganjang ukur laya perlu kapna di bata iya kapna si beluhna tapi gua kak bagus kakak luka katina langan di megancang kelukurna luka minaturun li keluka kati me mabagai makana gua wah luka kati ni makana sedih kal katina baginda makita opelenga Yesus ringan bas pusukta meganjang kel kamla bagenai kita kel siaka si makana lakal siaka kita perlu dibate. Si bahan saja dalanta. Adi laku ban lolit krine ndak bagema.
Uga ganjang nukur tandai tapi bagus kakal kelpungan dai. Makana bas pusuk tandai bahkan teridan darat pe pedih kakal nga mage. Duka kakal nga. Air mata ndeka nga. Endam adi lenga Yesus ringan bas pusukta. Jadi bas kereken Yesus ndai. Adi iya ringan bas pusukta. Deleng uruk si meganjang dai. Ipekenditna. Kelbong dai. Iperatana itambusina. Maka ijande kita erkini teken. Ije pasti segejap. Tuhan abu tanah aku enda. Lana na mindu enda. Adi lengali pengalaman rukam abu tanah ilebe-lebe Tuhan. Ukurkanlah. Aku enda masih kunanami. Tuhan Yesus. Kaipi aku lang enda. Abu tanah enda. Lakam abu tanah. Abu tanah. Kaikin kita enda. Abu tanah. Bas abu tanah narikal kita tepat Tuhan. Maka lindenggo organtapan berekena ngendai kesah ke gelu kendai. Adi lenga gejam duka abu tanah eje denge deleng uruk ndundai. Jadi adi si gejap kita abu tanah lah kita kai pelebe-lebe di wata. Iya si meganjang dai kita abu tanah. Endama adina Yesus ibas kerekena deleng uruk iperata. Kalbung dai itambusi makana uga sakit hati tandai. Luka tandai. Engko tambusi tu kan oge. Melanda membagas ke lukandu. Lang. Li dengang dir mata tetapi bancir mata si sejati duka tanda singgu sejati. Lanai bu seri bagi pelenga kita bertobat naik. Mulai kari kita ukurkan. Jedengang deleng kundai ras uruk kundai. Aku dengange ku kasih makana. Ninanda Johannes Pembaptis kelbung arus itamburi uru ras deleng arus ipekendit pusuk tandai lit delengna lit kelbungna meganjang ukurna luka kakal hati tandai endama di Yesus ndai reh iperatana dalan si meluk-eluk ipepinter janasir lubang-lubang iperata. Jadi ku ganda dai dalan si melu-eluk. Jalan si berliku-liku dai ban dosan dai. Ban iblis dai enggo iluruskan Tuhan. Makan cakitar kini teken. Enggo baba Tuhan kita arah dalan si pinter. Pelenga kita kini teken. Dalan si berliku-liku dai si menyusahkan si membosankan dai. Arakem kita baba dosa, arakem kita baba iblis. Tapi adi Yesus dai baba nakam arah dalan si pinter sila berliku-liku. Ayat 6 kerina pagi manusia ngidah keselamatan sirek ibas di batanari. Endartina labo man kalak jahudin de saja. Si ngidah keselamatan sirek ibas di batanari. Tapi man kalak si labo kalak jahudi pe idahna keselamatan sirek ibas di batanari. Johannes Pembaptis. Iya bapana imam. Jadi umur nanggo 30 tahun ngoka banci iya harusna jadi calon imam. Erdakin i rumah pertoton. Tapi lae bantukan
Tapi laus ia ku tanak si mesawang. La ia berita i rumah pertoton. Tapi ku aluran laut Jordan. Lalit mimbarna, lalit jemaatna, lalit gerejana. Ijemo ia berita bertobatlah. Kini rajaan surga engko ndeker. Lang, seharusnya mindai, mangko mindi rumah pertoton kardakin. Tapi ban rekata Tuhan, bas di batandai nari mandatna. Makar berita ia itanak si mesawang. Jadi labu berarti lid mimbar maka banci kita berita. Li gereja si nampung kita maka kita bancer berita. Yohanes Pembaptis lali mimbarna lali gerejana. Tapi lau sia ku alur lau Jordan ijemir berita karena kini rajaan Tuhan. Ayat pitu syoge ras sada doa ya. Enterem jelma rehendahi Johannes gelak ipridiken. Emaka nina man kala ndai. O nipe isi ngatakan caman bandru. Maka banci kampulah ibas hukuman dibatasi reh pagi. Coba bahasa Indonesia baca skala kamu. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Wah, begini cara Johannes berkhotbah me. Ndai bertobatlah, jeralah. Dosandu gelak ia lemi di bata. Beridikanlah kam tandana kam gojera. Kalbung-kalbung i tambusi, uruk-uluk i perata. Rekalakku ia gelana i predikan Johannes ndai. Renina Johannes ndai gua kandu. Oh nipe ni. Oh ular peludak nina. Ku bagikan kali kalak ngatakan ca ular peludak enda nina. Laga langsa nina. Sada meterangan ca nina. Tapi menjilekel nina. Tapi na ya dina patuk nande jelma. Oh mis mate beracun kel. Bagaimana ular peludak enda. Jadi nina dai Johannes Pembaptis man kala sinterem dai enterem rajel man raki Johannes glai pridiken maka nina man kala dai oh nipe yo oh nipenya labu nipe upar me bicara nipe upar gelar oh nipe upar nina man kala si regunap ipridiken dai. Engkai maka bagian dana Johannes. Wih, nipe ngeserendang. Wih, dia mengingatkan sama kasir kendai krina. Wah, enggo kena bisa nipe. Bahkan golit basiap bisa nandai. Enda mengingatkan sama kanak manusia ndai. Enggo kena bisa nipi, enggo dosa krinana. Enggo berbisa. Enggo nembek atena di bata. Enggo lanalik kekelengan aku bas sapi-sapi manusia. Wah, makasih rendai manusia ndai. Kala perdosa si enggo ngelawan di bata. Si enggo berbisa ndai. Maka nina, oh nipe. Di bagian dan nina manbanting, nipe ndai kami. Nipe mama gay. Ngolit bisa nipe ndai baskam. Sebab ngondai kita patuk nipe, bisa nipe nandai
Enggo turun membantah. Nini bulang tasiga dan resikawa ngender dosa. Enggo kita pe kena kerinana. Maka kita pe enggo nempek teta di bata lanai di bata si perlukan kita. Enggo kita siakap di bate. Maka nina, nipe. Isi ngatakan caman bandru. Maka banci kampulak ibas hukuman di bata sirek pagi. Jadi enda nginget kencaman kalak sintermdai. Maka ia enggo kena bisa nipendai. Nginget kencama kana lakam banci pula ibas hukuman di batas sirek pagi. Hukuman kayenda ema hukuman si rasa lalap. Cidahkanlah arah perbakanan ru. Tandana kam enggo jera ibas dosa ndunari. Jadi ulah nindu kami jera. Tadingkan kami dosa pridikan kami. Tapi Nina Johannes, cidahkanlah, hasilkanlah arah perbakanan ru. Tandana kam enggo jera. Jadi arah si perbakanan rai, arah kai si bakan kita rai, ije teridak kita enggo jera. Ije teridak murni entek lang. Cidahkanlah arah perbakanan ru tandana kam enggo jera ibas dosa nari. Jadi arah kain desi bakan kita ndai, ije etah kain ringgolit bas perukuran tandai. Ije teretek arah kasih ban kita ndai, murni ndai kini teken tandai teklang. Ulah nindri basukurun ru Abraham kap nini kami. Kukatakan man bandru, maka di batang ngasup menjadikan batu-batu enda jadi kesusuran Abraham. Enda reka kalak jaku dindai mage, ya, kami kesusuran Abraham kap. Kesusuran Abraham kia kairtina ya kesusuran Abraham, tapi di labo bagi kini teken Abraham kini tekena. Ayat siwah. Kapa enggo sikap guna nabah batang kayu. Kerina batang kayu sila mekuli buahna itabah jana itek-tek. Wah, itabah jana yang bangken kubas api. Guanina. Enggo sikap kapa guna nabah batang kayu. Silar buahna itabah yang bangken kubas api. Janas banci si idah ka ibas ayat 10:7. Di runa enggo sikap ibas tanna guda miari. Ipepulung na pagi simpurnis kubas lumbung. Tapi lapung-lapung na itutung na ibas api sila nimpet-nimpet. Enda persinget ya. Kayenda persinget. Enda khotbah Yohanes Pembaptis ndai. Isinget kena adilakam jera bas dosa ndunari. Adila murni perkini teken dundai. Ngogi andre begindru memage peridikan pekam adila hasil kendru buah pertobatan rai. Nggo sikap bas tantukan ndiru guna miari. Lapung tama kuapi. Simburnis tama kulumbung. Kapak bas tanna. Nabah batang kayu sila erbuah tamaku api. Wah, lo kare kami ngong kak GKM gereja nindu. Bedibas gereja GKM keselamatan jelas kak nih tahu ge jelas adi tekam
ku berita si reh bas Yesus nari masih iya nalamat kendai. Adilah kam te kuje ikut pekam bas krinana bas tantuhan pagi kapak ndai dirundai. Malabo bas tan kami ri. Adi kami si berseru-seru ndai ngenca. Tapi Tuhan pagi peserapna lapung ras simburnes. Peserapna si larbuhan ndai tamanaku api. Tapi kami gamala bukai tutung ate kami krina pagendayari. Bas ndiru kandun lapung krina. Wah, lalisi ku surga. Maka kuaka enda berseru-seru Yohanes Pembaptis ni nage. Sebab nak rendai kata di bata. Ibas di bata nari ibas tanak si mesawang. Sioge ras-ras ayat siwahdai 2 ya. Cidahkan ayat 8 2 ya. Cidahkanlah arah perbakanan ru tandana kam enggo jera ibas dosa dusnari. Ulah hidup ibas hukundu Abraham kap bini kami kukatakan man badu maka di bata masuk ngejadikan batu-batu beda jadi kesusunan Abraham. Jadi ulah nindu kami ngomosi ku gereja nindu magai. Ngom kami te nindu tapi guna ngeteksa murni arah kaisi ibahan kita ndai. Pas Injil Lukas enda lalit disuratkan Lukas tapi sinen sitikal ibas Yohanes endam si terakhir ogenta Yohanes pasal 3 ya. Kulit kan kok perserana mimbar tendandai perus ya bagi digelgel marata lando rusal kita teh. Dia ini menurut Muka tu su ja enda mo anak biru ya. Yohanes pasal 1 ayat 20 siwa. Sioger serasa ada 2 ya. Pepagina idah Yohanes reh Yesus ndaki iya. Maka nina Yohanes nekenlah enda me anak biri-biri di bata singangkut dosa doni enda. Jadi kala sintermdai reh ku lau Jordan guna ipridikan Yohanes Pembaptis papagina ka reh Yesus guna ipridikan. Maka nina Yohanes Pembaptis nekenlah enda me anak biri-biri di bata singangkut dosa doni enda. Jadi Yesus ndai si ngangkut dosa. Yesus ndai ipersembahkan me anak biri-biri di bata si rekudoni enda ipersembahkan me mate kayu persilang. Ia mesti nelamatkan kita. Ia mesti ngangkut dosa manusia ndai. Jadi Yohanes Pembaptis ndai ia beritana gelanda jera kita bas dosa tanari. Si tadingkan dosa reh kita ku Tuhan. Sikutkan Tuhan gelana dosa ndundai i alami. Maka nina Yohanes labo aku tapi rekari pudina sa aku nina. Ngosari nali sepatuna pi aku lama tunggung nina. Jadi nina Yohanes maka Yesus dai sinasapkan dosa ia ngesingangkut dosa ndai. Ia simpersiapkan pusuk tandai gelap banci si tadingkan dosa reh kita kutukan Yesus ia mesti ngangkut dosa tandai. Adit lang
sikap nggo bastana kapak ndiru. Lambang dai itama ku api, kayu silar buah ndai itutung. Hasilkanlah buah ibas pertobatan nare. Endama sekolah mingguta, rende kita si puji Tuhan, adilit kari sungkunenta si bagi berkat, pengumuman, enda waktuna.